Malien aw salamu alaikum. An bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati na ouverture média sanfɛ a balimakɛ don Cɔrɔnɔ Njayi. An bɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ fo. Malien sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ bila aw ye ouverture média kan. An ka page officielle sanfɛ n'o ye Facebook ani YouTube ye. A bɛ k'an lajɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a aw fo ka waleɲuman dɔn. Malien anw ye affiche bila bi sɔgɔmada in na ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ n ko an bɛna a lajɛ ka se ka Jakarija Jakite a yɛrɛ sera plateau kan nin waati na n'an bɛna a reçoit ka sababu kɛ député kalafili mun ni a ko kun kɛra malien cour constitutionnelle olu bɔra k'u ka jaabi fɔ kunun an y'a ye k'a fɔ fɛn caman o kɛra kunun kana bila bi la o hokumu kɔnɔ yɛlɛma maaw olu ka ɲɛmaa bi yan n'o ye Amidu Dunbiya ani ka fara Jakarija yɛrɛ kan malien ko mun kɔni n'a kɛra Mali kɔnɔ kunun a ma dogo mɔgɔ la jamana kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ commune 2 ani ka fara commune 1 kan ɲaminu kun gɛlɛn don kosɛbɛ jeunes kun donnen don carré kɔnɔnaw na surɔ malien gazi de ye cili kɛ commune 1 kɔnɔna na policiers ani denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ a nana ye tuguni commune 6 fana kɔnɔ o denmisɛnninw fana kun bɔlen don dusukasi sababu la ko bengɛriw kan k'u y'u ka voix ka se ka o suɲɛ malien wasolon jamana fana kɔnɔ n'o ye Yanfoyila ye olu fana kun ɲaminen don surɔ nka an nana ye k'a fɔ tuguni Sikaso ale fana nana fara o kan o b'a yira k'a fɔ député kalafili malien jaabi mun ni a kɛra la caman ye nisɔngoyaw yira k'a fɔ ko a ma taa u jimi sira fɛ ko beni kɛra u kan u ka hakɛw minɛ u la commune 1 malien an kɔni sera ka Jakarija de sɔrɔ bi Jakarija Jakite sabula a yira k'a fɔ élection législative in kɔnɔ jaabi fɔlɔ premier tour kɔfɛ malien jaabi minnu dira o kɔnɔ a yira k'a fɔ ko Jakarija ko ale de ye sebaya sɔrɔ an nana ye tuguni deuxième tour kɔnɔna na jaabi minnu bɔra par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation olu y'a yira k'a fɔ ko Jakarija de ye san sɔrɔ tuguni nka malien an kɔni an dabali banna kunun ka sababu kɛ Manasa Daɲogo ale de ye la présidente de la cour constitutionnelle u ye jaabiw kɔni bɔ k'a yira k'a fɔ ko Wali Jawara ani ka fara Farankelen kan k'olu de gagné olu de kɛra député ye bi kɔni an ɲɛmɛ ka Jakarija sɔrɔ Jakarija somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la nba malien ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ bi ani Mali kɔ kan an bɛna kuma fɛn caman kan parce que an yɛrɛ dabali banna ko caman kɛra nka a ka ɲi aw minnu ye cɛbaw ye a ka ɲi aw de da kɔnɔ n bɛ fɛ i ka foli bila fɔlɔ jamanadenw na malienw na foli min b'i bolo k'o ɲɛfɔ yan'an ka don baabu kɔnɔ. Cɔrɔnɔ foli diyara n ye an bɛ foli bila malien cɛman na musoman minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ kɔ ka fɛn fɛn tɛnkunnen don a ka ouverture média la foli belebeleba k'a yira ko a balimakɛ a tɔgɔ kɛ a denkɛ Jakarija Jakite n'o tun ye parti yɛlɛma ka cɛbɔ ye commune 1 na député kalata min kɛra o de kumakan don foli belebele ka s'aw bɛɛ ma. Merci beaucoup. D'accord, donc ani Amidu bɛ ɲɔgɔn na malien hakili la a bɛ Amidu dɔn an delila k'ale wele ka na plateau kelen sanfɛ donc Amidu bɛ se ka folikan jumɛn bila malien na. Ok, Cɔrɔnɔ n b'i fo i ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka malien bɛɛ fo fɛn fɛn tulo b'an na wagati in na fɛn fɛn ko sariya fɛn fɛn ko tiɲɛ fɛn fɛn ko danbe fɛn fɛn ko ladiriya an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen wulada in na. D'accord. Ok, merci beaucoup Amidou. Donc maintenant malien ko kɔni a ma dogo maa la surɔ komi an y'a fɔ cogo min na commune 1 kun wulilen don ka jɔ surɔ mankan kun cayalen don mankan yɛrɛ taara ban n'i ma fili fo 1h du matin tellement que denmisɛnninw kun futinɛnen don kosɛbɛ surɔ nka a yira k'a fɔ ko cour constitutionnelle kɔni olu ye jaabi mun fɔ k'o de ma taa u jimi sira fɛ fɛn caman fɔra la malien bi ani Jakarija ani Amidu an bɛna masala ko ninnu kan rapidement u ka se ka fɛn fɔ an ye an b'a daminɛ Amidu la fɔlɔ Amidu surɔ n ye ka video ye n y'a ye e de kumana ko ninnu kan parce que dimi nani aw kumana a ye fɛn caman fɔ yanni n ka ɲɛsi candidat yɛrɛ ma fɔlɔ n b'a daminɛ e la parce que i ka kɔrɔfɔw kɔnɔ i ye fɛn caman fɔ kumabaw kuma minnu bɛ yen ko vraiment ko i b'a ye k'a fɔ ko dusukasi kumaw don a kuma la i y'a yira fɔlɔ k'a fɔ ko aw ka voix suɲɛna k'aw ka hakɛw suɲɛna ka minɛ aw bolo kolokanjɛ kan donc n bɛ fɛ i k'i da mɔgɔw la fɔlɔ aw y'a dɔn cogo jumɛn k'aw ka voix suɲɛna. Ok, Cɔrɔnɔ n b'i fo kunun kuru ye a ka verdict fɔ mais kunun kuru ye nomination de kɛ an bolo u ma sariya cɛtigɛ parce que anw gagnéna yɔrɔ o yɔrɔ la kuru y'i ɲɛsin o yɔrɔ de ma anw gagnéna distance la ni yɔrɔ min ye bureau de vote annulé tɛ dɛ mais kuru ye au centre de vote de annulé
au centre de vote centre de vote Dumanzana centre de vote anw ye RPM ni Adema da ni voix ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni kɔ ye u y'a fɔ ko o centre ko perturbation kɛra u y'o bɛɛ bɔ a la pewu ka Fajigila fɛnɛ ta Fajigila an y'u da ni voix min a bɛ 300 bɔ u y'o fɛnɛ tigɛ k'o bɔ a la u y'a dɔn ko n'o fila bɔra la o bɛɛ la an bɛ gagner u tilala ka Sikɔrɔni fɛnɛ ta n'o ye an ka fiɛfu dɔ ye an ka candidat Ousmane Sangare ale bɛ bɔ Sikɔrɔni ka Sikɔrɔni bureau de vote tɛ dɛ k'o centre bɛɛ fɛnɛ tigɛ ka bɔ a la donc maa o maa taara voter o bɛɛ kɛra fu ye subhanallah ka centre bureau de vote tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ taara voter a quartier la mɔgɔ o mɔgɔ taara coronavirus ka risque ta ka taa voter mɔgɔ o maa bɔra Dumanzanakaw Fajigilakaw Sikɔrɔkaw Manasa y'a yira la k'olu tɛ maliyɛnw ye k'olu ka voix tɛ porter k'ale b'i sago de kɛ Mali la foyi tɛ bɔ a la a ye olu ka voix daraki ka a lajɛ sisan o la RPM ni Adema bɛ bila an ka liste ɲɛ mais munna a y'o centre annulé pourquoi a ye centre annulé a ko perturbation kɛra centre la ni perturbation kɛra centre la o kɔrɔ de ko vote tɛ ka se ka kɛ centre la mais n'i y'a ta k'a lajɛ Dumanzana voix min sɔrɔla Dumanzana kɔnɔna la mɔgɔw bɔra ka voteli min kɛ Dumanzana o suffrage ka bon ni commune quartier bɛɛ ye an bɛ ɲininkali min k'o la ni perturbation kɛra o mɔgɔw bɔra ka taa voter cogo di tiɲɛ yɛrɛ la n ko perturbation kɔrɔ de ko vote ma se ka kɛ vote ma se ka kɛ fɛnw ko dɔw kɛra a ma se ka kɛ mais Dumanzana de quartier mɔgɔw bɔra ka voter quartier min na kosɛbɛ et puis u y'u basé ko Lubaru tun bɛ yen nin tun bɛ yen o tuma policiw ministre de la sécurité takun ye mun ye policiw takun ye mun ye k'olu kɛ kun de ka centre régulariser kosɛbɛ de 8h à 18h vote bɛ se ka bali centre la cogo di ka policiw to yen a ka gɛlɛn PV minnu bɛ yen nɔ ni président de bureau y'o bɔ o si la mention kelen t'a la k'a fɔ ko voix balila ka kɛ délégué u ko k'olu ka cour constitutionnel délégué de ye fɛn dɔ fɔ mais olu ma urne ye wa olu ma PV ye wa président de bureau tɛ yen wa mɔgɔ olu jɔn ye incident déclaré kosɛbɛ Dumanzana kɔnɔna la a suffrage bonyana ni bɛɛ o kan ka yira mɔgɔw la k'a fɔ droit tɛ ka fɔ quoi muso y'i sago de fɔ mais ne ye min fɔ kunun b'o kelen de fɔ muso yɛrɛ tɛ dɛ fanga i bɛ ka fanga k'a f'u ɲɛna ko fanga bɛ se fɛn bɛɛ la mais fanga tɛ se hakɛ la kosɛbɛ ka segin k'a fɔ i bɛ k'a ye a k'a lase a tulo ma k'a fɔ ko fanga bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la mais fanga tɛ se hakɛ la fo n'a sɔrɔ an ma sɛgɛn k'an ka voix ɲini vraiment sinon ala t'a to ni fanga in na mais aw bolo aw ka hakɛ minɛna aw la nin cogo la bin kɛra aw kan parce que aw ka kɔrɔfɔ b'o de yira ko bin kɛra aw kan maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka maaw tun tɛ yan parce que ko yɔrɔ ninnu na vote ma se k'u bɛ centre bɛɛ bɔ yɔrɔ aw ka mɔgɔw tun bɛ yen olu sera ka mun fɔ a ko la fɛn ma k'olu ɲɛna yɔrɔ jumɛn na aw ka centre la centre la an ka mɔgɔ bɛɛ tun bɛ k'a dan yɛrɛ président de bureau olu de bɛ PV remarque kɛ PV olu m'a fɔ ko fɛn kɛra o et puis an ka olu ka assesseurs ye PV ninnu bɛɛ signé u ka délégués y'a signé président de bureau yɛrɛ olu ka mɔgɔ de mais déclaration kɛ ne ye lettre fila de sɛbɛn a lettre bɛɛ trace b'an bolo ni n tilala n bɛ tila ka lettre d'i ma d'accord ka lettre fɔlɔ ci gouverneur ma k'a fɔ gouverneur yɛrɛ anw taara deuxième tour la mais an ɲɛ b'a la cogo min na assesseur ye fila ye opposition majorité mais an ka quartier la an ka commune na URD ko k'a bɛ RPM ni Adema dɛmɛ donc équité tɛ yen nɔ n i k'a permettre an ka se ka assesseur dɔw sɔrɔ deuxième tour la pour que vraiment an ka se ka ɲɔgɔn contrôler kosɛbɛ mais Thierno anw ma jaabi o lettre la aw ma jaabi an ma jaabi munna an t'a dɔn lettre kɔni cira lettre traci bɛ yen nɔ accusé de réception bɛ yen nɔ hali sini gouvernorat ma réponse kɛ an ye gouvernorat écrit an y'a ye olu ma réponse kɛ an tilala ka lettre ci ministre de l'administration territoriale ma k'a fɔ a ye assesseur dɔw d'a ma pour que vraiment an ka se ka an ka élection sécuriser ministre fana m'an jaabi hali bi a lettre bɛ yen a traci bɛ yen n'a ka di ye b'a di ma d'accord maintenant parti min bɛ yen n'a ka assesseur tɛ bureau kɔnɔ parti minnu bɛ ni parti den minnu don ni président de bureau t'u bolo olu bɛ se ka bourrage journée kɛ cogo di sa Thierno mɔgɔw k'a lajɛ u ɲɛkɔrɔ wallahi mɔgɔw k'a lajɛ u ɲɛkɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ sa fantanw tɔɲɔra jamana in kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ ka a kɛ bɛ ka minɛ u la jamana in kɔnɔ hala tɛ tɔɲɔ fɛ an bɛ tilen k'a fɔ an ka jamana ka d'an ye a man d'an ye fɛn ka kɛ mais i bɛ ka fanga bɛ ka maaw tɔɲɔ i bɛ ka fanga bɛ ka maaw tɔɔrɔ mais ala bɛ yen ala tɛ nin to tan cogo la ala t'a to tan cogo la dɛ parce que anw ye yalala fan bɛɛ de fɛ anw ye nin campagne kɛ n'an wɔsi de anw ye campagne innové de du kɔnɔnaw sugu kɔnɔnaw fo k'an fasa an ka wariw b'a la
an wɔsiji b'a la maa muso kelen tɛ se k'i sigilen to a ka bureau kɔnɔ k'a fɔ k'a b'o bɛɛ kɛ fu ye n'i y'o kɛ ala t'i to yen hali ni maaw y'i to yen ala t'i to yen. o ye tiɲɛ ye Amidou Doumbia vraiment kɔrɔfɔ in kɔni a ɲɛna n bɛna kuma dɔ wɛrɛ tɛnku i la parce que c'est très important Maliens a ye vidéo in partager n bɛna kuma tɛnku Jakarija la parce que jamana in kɔnɔ nin waati in na an ko jeunes de ka taa wasabulon kɔnɔ o de ka d'an ye mais wulikajɔw ni kumaw y'a yira k'a fɔ jeunes caman walola ka bɔ nin cogoya la Kati fana bɔ o cogoya kelen la wolonkatunu kɔni kɛra nin cogoya la tan nin cogoya la ka sabu kɛ Manasa a y'a ka kɔrɔfɔw fɔ a dun fɔra k'a fɔ ko ni Manasa de ye kuma fɔ ko a tɛ se ka tɛmɛ o kan nka kuma fana ka fɔ ko kan ko mun bɛ k'a bɛ se ka kɛ a kana boli maaw ka hakɛ kan o de ka di jamanadenw ye anw bɛ jamana min ko jamana in ye démocratie jamana de wa a ka ɲi k'o ka kɛ o démocratie hokumu kɔnɔna na k'a sɔrɔ bin ma kɛ maa kan k'a sɔrɔ kow ɲɛ ma taa kɛ cogoya wɛrɛ la Jakarija commune 1 kɔnɔ jeunesse kuntigi ye e de an yɛrɛ ye wulikajɔw k'a la waati dɔ la an bɔra a kalama maa caman dayɛlɛ o dayɛlɛ olu ko k'u bɛ fɛ yɛlɛma ka don parce que dɔw yɛrɛ y'a yira kɔrɔfɔ la ko maa minnu bɛ kɔrɔlen ko u mɛnna yen ko an faw don u mɛnna yen u bɛ fɛ yɛlɛma ka don jeunesse ka na jeunesse ka na ni hakilila kura wɛrɛw ye ka yɛlɛma don commune 1 kɔnɔ parce que ko gɛlɛya caman bɛ commune 1 kɔnɔ yɛlɛma ma se ka don mun na mais i baara ɲɔgɔn y'a yira k'a fɔ ko aw sonyɛna ko bin kɛra aw kan k'a ka hakɛw darakira aw la an dun y'a mɛn ko premier tour la k'a kun fɔra ko e gɛnna ko deuxième tour fana na ko ministère de l'administration territoriale y'a yira k'a fɔ jaabi fɔlɔ la ko i gɛnna voix joli tun bɛ aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye a essayé k'o daraki e la. Cɛrno i ka kuma in a diyara n ye kojugu an bɛ se k'a fɔ an ka nin résultat min bɔra kunun a bɛ se k'a fɔ jeunesse ka espoir de brisera jeunesse commune intérêt Mali yɛrɛ jeunesse parce que n'i y'a jateminɛ an ka parti n'o ye parti yɛlɛma o denmisɛnninw ka bureau président ye ne ye an tun y'a jateminɛ de denmisɛnnin n'a sɔrɔ i ye baara kɛ tiɲɛ kan n'i bɛ da o yɛrɛ la kosɛbɛ maintenant nin kɛlen sisan a yirala bɛɛ la k'a fɔ ko ni fɛn t'i bolo i tɛ foyi ye a yirala fɔlɔ k'a fɔ ko politique élection nafa t'a la parce que député dɔnnen don ka sɔrɔ élection ma kɛ kosɛbɛ nafa foyi t'a la parce que an y'an ka campagne kɛ san 3 campagne de nin san 3 n bɛ k'a fɔ ni dusukun ni ka kuma san 3 campagne parce que n'i bɛ fɛ ka bɔ ni mɔgɔ ni san cɛ i bɛ wuli kuma dɔn an ye nin baara in daminɛ donc o b'a yira e wuli ka jɔ kɛ nin y'a san 3 ye yanni kalafili waati cɛ ne bɛ campagne na nin y'a san 3 ye campagne nana sɔrɔ an bɛ campagne na parce que mun na wari t'an bolo an tɛ fanga la nka mɔgɔw ka danaya o b'an kan dekun min bɛ commune 1 population kan an b'a dɔn donc an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an ka se ka kɛ commune ka cɛ bɔ wasabulon na an ye baara in daminɛ ka na se bi ma campagne bɛ kɛ ni fɛn fɛn an y'a bɛɛ kɛ hɔrɔnya ani danbe ani tilennenya ka na premier tour mɔgɔw b'a fɔ ko fa b'an na denmisɛnninw a bɛ taa min ala y'a kɛ an garisigɛra deuxième tour la jeunesse commencera ka élever dɔɔni parce que premier tour la minnu ma voté deuxième tour la a multipliera de mun na parce que mɔgɔ tun dalen t'a la ko denmisɛnninw bɛ se ka na deuxième tour la donc an taalen deuxième tour la mɔgɔ bɛ n'u ma deli ka voté ne yɛrɛ dɔw ye k'olu ka vote depuis 80 Alpha ka mandat fɔlɔ démocratie mandat fɔlɔ k'olu ma voté an nalen deuxième tour la u bɛɛ wulila ka to ka fɛn ɲini ka na voté pour que ka changement kɛ maintenant deuxième tour la ala y'an garisɛgɛ parce que mɔgɔ 13 de votera en commune na mɔgɔ 13 a n'a kunkan fɛ mɔgɔ min tun b'an n'u cɛ 2000 ani yirika an y'o bila n'u cɛ deuxième tour min kɛra sisan plus de 2000 voix d'écart mais ministère de l'administration territoriale ka kɔrɔfɔw kɔnɔ u y'o de fɔ wa u y'o de fɔ élection su an y'an ka centralisation kɛ ka sɔrɔ 2000 ani 200 ɲɔgɔn de b'an n'u cɛ ministre a y'o kelen de confirmer provisoire la Boubacar Ba an fana ko bon ko jaa cɛ Mali bɛ ka yɛlɛma dɔɔni parce que espoir de don anw fɛ an ka élection kɛ an ka maɲumatuko warini an ka san 3 mara k'o don an ka campagne na pour que kana commune kuma bɔ kana espoir de jeunes ma ko Mali kura bɛ se ka kɛ parce que Mali kura an b'a kuma fɔ parce que Mali kura de kan ka kɛ ten parce que minnu filɛ nin bi 91 olu de ko ko bɛɛ jɛ fanga kana démocratie kosɛbɛ san 30 kɔfɛ olu ti fɛ ka jeune génération fana to yen u ka na u bɛɛ dun bɛ san 60 ani yirika Mali b'u kɔ dɛ ka gɛlɛn Mali b'anw ɲɛ Mali b'u kɔ kosɛbɛ Mali b'u kɔ
parce que bɛɛ bɛ taga Mali to yen nka mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni ye denmisɛnninw ka hakɛ nkalon kan foyi man jugu a ma ni hakɛ tɛ se tɛ anw ye dabali t'an ye an ka voix 2000 u y'a jate minɛ de hali n'u ye quartier kelen bɔ a la u ti fɛn ne yɛrɛ ye Dumanzana ka de ye e yɛrɛ ye Dumanzana ka ye élection tɛ yen nɔ ko parti min ne ci Dumanzana m'a fɔ mais u ye Dumanzana centre bɔ a la pewu parce que u y'a a yira k'a fɔ k'e ye caman sɔrɔ yen nin t'a élection fɔlɔ ye o IBRC parti yɛlɛma mɔgɔ ma ne ci Dumanzana u ye proposition diɲɛ fɛn bɛɛ ko an ka bɔ Musa Mara kɔ an ka bɔ yɛlɛma la ne diɲɛ appel bɛɛ sɔrɔ ko ne bɛ sɔn ka na yɛlɛma ka bɔ yɛlɛma ne ko jam ne ka politique ye conviction de ne ti tugu nafolo kɔ proposition min kɛra ne ye ni ye n ba ma dan t'a la mais n y'a faamu de bon nin Mali ko in na an ɲi bɛ to a la quoi tiɲɛ bɛ bange don parce que ala ti ji to nɔnɔ la kosɛbɛ o ye tiɲɛ an de k'an ka saraw fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw minnu ye campagne kɛ jeunes de 5000 ne ma 5000 6000 jeunes club de soutien ka wari d'e ma kanu kama k'u bɛ fɛ k'u fanga fara an kan jeunes ka contribution jeunes tɔw bɛ wari minɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais ne ta tun ye contraire de comme ne jeunes ye collectif de kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan dɔw ye 5000 dɔw ye 5000 dɔw nana kɛ délégué fu k'olu ka contribution u farikolo dɔw ye mobilisateur kɛ fu dɔw y'u ka taxi di dɔw y'u ka sotraman di k'an ka essence kɛ olu ka dɛmɛ bon ko n'olu bɛɛ jigi tigɛ ta ne yɛrɛ tɛ dɛ parce que min m'an ɲɛ ala de b'o dɔn ne yɛrɛ b'a kun tɛ mais minnu jigi tigɛra n'u b'an kɔfɛ o de ka ca an tɛ se k'o an t'olu bɛɛ dɔn mais kunu jaabi bɔlen Manasa yɛrɛ fɛ e yɛrɛ kɛra cogo di a kɛlen k'a fɔ télé la k'e ma jɔnjɔn sɔrɔ wali ninnu dɔgɔ fɔlen ani Farangali a ye mun se e ma ne ye jaabi na ye so parce que ne dusukun yɛrɛ tun ma deli k'a minɛ fɔlɔ cogo di ta ne taara jaabi la ye so de parce que ne b'a dɔn n'a tun kɛra kunun de n tun bɛ se ka da fɛn dɔ la parce que a tun bɛ ne kun gagnant o an kan ka min kɛ an y'o kɛ ala kan ka min kɛ ala y'o kɛ jama votera an ye commune y'anw choisi ko u ka danaya b'anw kan an ka k'u ka député nka fanga ye fɛn wɛrɛ kɛ parce que jaabi in bɔlen jaabi tun bɛ ka bɔ depuis a bɛ ka kuma u bɛ requête ni fɛn minnu fɔ u ye fɛn fɔ requête kɔnɔ an yɛrɛ tulo ma deli ka min mɛn u ye fɛn fɔ ko requête bɛ ko ko ka centre annulé a motif dɔw juridiquement an b'a fɔ ko ça ne tient pas parce que motif minnu bɛ centre belebele annulé o motif tɛ nin ye foyi ma kɛ PV la mɔgɔ si m'a fɔ olu yɛrɛ de ye a miiri ou bien a fɔr'u ye cogo min na u y'a kɛ o cogo comme an ye denmisɛnninw ye an ye parti denmisɛnninw ye se tɛ anw ye donc u bɛ se ka bin anw de kan ka fanga d'u ma nka ala de ta ye fanga ye an kɔni ma an bɛ ala kɔ donc jaabi fɔra a balili la i kuma segin n'a ye jaabi fɔra a balila ne a ye jaabi a ma bali ne la n bɛ k'a fɔ n ka kuma a ma bali ne la a ma bali la ayi parce que ne kunkolo la ne bɛ mɔgɔw bɛ ne kɔ ne ye leader ye ne dalen b'a la n ka gagner an ka min kɛ an y'o kɛ o mais kuru est ce que wari b'an bolo ka fɛn wɛrɛ kɛ sanfɛ mɔgɔ b'an bolo sanfɛ ala ko ne tun ma da la a ma deli ka don ne kun ni kuru de tun kumana kunu ko an gagner o tun ne dalen fɛn dɔ la Maliko la donc duti min bɛ na sisan hali sisan n bɛ ka si n'o de o ye mun duti ye o ye duti ye ko tiɲɛ tɛ fɔ jamana kɔnɔ donc i dalen tɛ tiɲɛ na jamana in kɔnɔ parce que fɛn dɔ de bɛ yen nɔ an k'o fɔ kɔrɔnfɛla ka kalan kosɛbɛ camancɛla kuma t'o fɔ Bamakɔ yuruguyurugu jeunes bɛ ka taa aventure la u bɛ sa kɔgɔji kan wallahi nin n'a ɲɔgɔnnaw de don mɔgɔ minnu ne wele kɔ kan kunu Congo Espagne Gambie Guinée Côte d'Ivoire a ka ca ni appel ba kelen n ye minnu ta ma minnu ta jeunes minnu tun bɛ ka commencer ka da Maliko la n'an tun nana mais an taalen sisan bɛɛ tor'i nɔ la ko ja ko n ye un pas kɛ ka na n bɛ segin kɔ tuguni a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ko an ma tila fɔlɔ n'o ye appel min sɔrɔ kunu dan foyi t'a la élection dɔrɔn tɛ min bɛ élection kɔfɛ o de tun ye espoir ye o de tun bɛ élection kɔfɛ commune surtout parce que ni jeunes nana ka se ka ni mɔgɔw ci u n'u ka nafolo n'u ka fɛnw a bɛ fɛn dɔ de yira denmisɛnninw na ko ja ni wuli kuma dɔn i bɛ sebaaya sɔrɔ kosɛbɛ o tun espoir bɛ na jeunes na dɔɔni commune in na mais kunu in t'an bɔlen an kɔ mɔgɔ y'a ye ko nafa yɛrɛ de t'a la Jakarija hali bi ala k'an sago d'an ma maliyɛnw ale de tun ye cɛbɔ ye olu de tun ye cɛbɔ ye olu de ni wali ani Farangali olu de tun cimɛ ɲɔgɔn na commune 1 na ko nana laban nin cogoya la a balilu la Dunbiya e ka kɔrɔfɔ la kunun i y'a yira k'a fɔ ko aw tun b'a kalama parce que k'a y'a mɛn ko Farangali ani wali k'u tun b'a la k'u ka fête kɛ
c'est à dire que u nisɔndiya a n'a fɔ u tun b'a kalama k'olu gagnéna donc ko aw bɔra a kalama k'u tun bɛ k'o kɛ depuis 14 heures depuis yani Manasa Daɲo ka bɔ k'a fɔ ko a bɛna fɔ nin gagnéna k'u tun b'a la ka fête kɛ aw bɔra o kalama cogo di. Ok mais fɔ k'a tilen kunun yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ depuis kunna sini an ka militants ye ne wele u paniquelen u y'a fɔ n ɲɛna ko Wali bɛ fête la a fɛ yen. Depuis kunna sini. Depuis kunna sini. Kunna sini yɛrɛ jumɛn. Depuis 19h 20h on m'a appelé on m'a dit que Wali bɛ fête la ne ko n ko non n ko ne dalen don Mali justice la halisa n ko Wali tɛ se ka cour ka résultat dɔn k'a sɔrɔ résultat ma dɔn. E y'o fɔ i kɔnɔ. Ne y'o fɔ n kɔnɔ n m'a fɔ n kɔnɔ dɔrɔn n y'an ka militant rassuré n'a ye n'i ka militant paniquelen y'i wele i b'a la rassuré o t'ale kelen ye. Depuis élection bɛ ban don min na les 2 jours Wali n'a ka mɔgɔ bɛ kuma a b'a fɔ ko ko cour constitutionnelle bɛ yen an bɛ Dumansana annulé an bɛ Fajigila annulé an bɛ Sikɔrɔ annulé. Jɔn b'o fɔ Wali. Wali. Donc e bɔra o fana kalama. An b'a bɛɛ kalama an ka mɔgɔw t'an wele Mali la côté dɔ an bɛɛ bɛ commune 1 de kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ni fɛn fɛn fɔra ne ka militant ɲɛna n'u ja tigɛra u bɛ se ne ma u bɛ ne wele u bɛ dɔw bɛ ne wele téléphone n ko yala sa a y'aw calmer Mali t'u ta ye depuis élection ban don su mais militant peuvent témoigner mais an dara cour de la an bolo n ko pour une fois u bɛ droit fɔ mais u m'o fɔ o kɔfɛ nin u ye bureau de vote caman annulé o bureau de vote si la Burukasumugu t'a la o mais pourquoi ma Burukasumugu ta parce que Wali ni Frankali Gayira ni 500 voix ni suɲɛni don Wali ka mɔgɔw bɛ yen nɔ ne ye min minɛ n bɛ a tɔgɔ fɔ n tɛ a dogo yɛrɛ olu tangara Korofina centre la olu tangara an y'a minɛ ni carte d'électeur caman b'a kun an taara n'a ye fo 6e arrondissement na après o tilala k'a bila mais o ma ne bali Frankali ye Korofinaka de ne y'a ci f'a ka quartier la Korofina Nord la Korofina Nord ka de don ale yɛrɛ ye candidat ye aujourd'hui a bɛ k'i disi gosi k'a gagné mais ne y'a ci fo Korofina Nord la et o yɛrɛ la carte d'électeur minɛna ka carte d'électeur caman tu constat d'issue o kɛra la a taara polisi la u tilala k'olu tangara bila a bɛ kɛnɛma o ye dugu jumɛn ye k'a fɔ ko hakɛw bɛ fasa dugu min na Mali an b'a fɔ ko jamanaba de don kosɛbɛ Mali an ko ko danbe jamana don Mali an ko hakɛ jamana don o tuma hakɛ t'anw ye bilen wa an ko Mali ye maabaw ka jamana ye o tuma mɔgɔkɔrɔbaw ka hakili ɲumanya ani maakɔrɔbaw ka danbe o taara min n'i ye Manasa ka décision lajɛ o tuma ni se t'i ye Mali kɔnɔ e tɛ fɛn ye quoi ni kumakan tɛ yɛlɛ IBK fɛ yen nɔ e tɛ fɛn ye Mali kɔnɔ bilen wa o tuma denmisɛnw anw ka espoir de brisera parce que pour une fois Jakabja y'a fɔ cogo min na espoir tun bɛ ka na jamana in kɔnɔ sugu tɛ sugu ye an ma yɔrɔ min kɛ an ye so min kɛ commune 1 kɔnɔ a ka ca so 700 ye campagne kɔnɔ munna ye a taara mun fɔ yen ka taa fɔ maaw ɲɛna ko tile kura bɔra denmisɛnw tile bɔra a ye bɔ a ka taa voter a ye da vote la vote tɛ suɲɛ anw taara o discours fɛn fɛn fɔ o y'o bɛɛ de briser parce que bi citoyen a yirala citoyen na k'u ka voix tɛ foyi ye a fɔra ko Mali défi ye ka taux de participation yɛlɛ mais Manasa ye baara kɛ bi l'histoire le retiendra n'a ɲɛ bɛ na a ka lajɛ k'a fɔ ko maliyɛnw sini yɛrɛ a bɛ fɔ k'a kɛra sababu ye k'a to ko maliyɛn si ma da vote la bilen parce que ale y'i sigi k'a tigɛ de musokɔrɔba à son âge la justice qui doit dire la justice et la justice qui est en train de faire de l'arbitraire mais n bɛ segin kuma in kan a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a n'a fɔ don min na n ko fanga bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la mais fanga tɛ se hakɛ la fanga bɛ se fɛn bɛɛ la fanga tɛ se fantan ɲɛji la fanga bɛ se fɛn bɛɛ la fanga tɛ se falatɔ ɲɛji la fanga bɛ se fɛn bɛɛ la fanga tɛ se injustice la o de bɛ fanga jasi o de bɛ fanga bin diɲɛ fanga o fanga binna a kɛra ten e bɛ k'o fɔ mun na mais o fɔ min na i y'a lajɛ fanga o fan fɛ fanga o fanga jasira a fanga bɛɛ kɛra ten tɔ sinon ATT fanga a kun tɔ tora ka waati joli ye waati damadɔni mun y'a bin maakɔrɔbaw aw ye taa maakɔrɔbaw ɲininka u tun bɛ min fɔ yanni ATT ka bin parce que jamana in kɔnɔ dɔ kɛra fantanw tɔɲɔli la sa dɔ kɛra maaw ka hakɛ gosili la
se bɛ se ka k'u ye bi ka ko bɛ k'anw na se bɛ se ka k'u ye bi k'anw ka fɔ minɛ mais se tigiba ye Ala de ye o Ala sini ma sinikɛnɛ ma an bɛɛ bɛ taa an jɔ o de ɲɛkɔrɔ Mana Sako de dɔn a bɛ min kɛ bi anw tɛ jenini kɛ an tɛ pinɛ jeni an tɛ violence kɛ an tɛ n'an ka mɔgɔw bila o la an b'u amener yɛrɛ à respecter ça mais Ala ka bon n'anw yɛrɛ an ka yɛrɛ ɲininka dɛ mun de la masibaw binnen b'an kan parce que mɔgɔ tɔɲɔlen o de cayara Thierno anw ye sɛgɛn kɛ ni dɔgɔkun damadɔ in kɔnɔ dɛ Thierno anw kunna nafolo denmisɛnninw kunna nafolo o taara la o bɛɛ se ka kɛ ji ye ten o kuma lahara tɛ yen dɛ fo n'a sɔrɔ anw wɔsi de tɛ fo n'a sɔrɔ anw ma namara an ye dugawu kɛ Ala kana to IBK ka fanga la a tɛ tɛmɛ o kan Doumbouya suro an y'a ye maaw bɔra maa minnu bɔra a ka maaw de don wa parce que an y'a ye commune 1 mɔgɔw bɔra jeunesse kɛra ka du kɔnɔ minɛ commune 1 minɛ u kun futinɛnen don mɔgɔw dusu bɔra mun ye mɔgɔw labɔ bon de toute façon an tɛ se ka nin maîtriser parce que ni frustration nana ta mɔgɔw bɛ se ka b'u yɛrɛ ma maa wɛrɛw fana bɛ se ka don a jukɔrɔla la mais anw ye min fɔ halisa an bɛ min ɲini an ka mɔgɔw fɛ u k'u bolo da u dusu kan d'accord u k'u bolo da dusu kan Mali ka bon ni nin bɛɛ ye sinimaw ye o anw ma tigɛ o la anw dalen b'a la ko sini ma sinikɛnɛ ma baara bɛ bila ɲɛfɛ Mali la o de y'anw ka donkun ye politique la o yɛlɛma in a bɛ gɛlɛya nin y'a wagati kunaman dɔ ye mais don dɔ an b'a di dun parce que Mali tɛ se ka to maaw bolo maa minnu bɛ Mali kuma suru don o don anw yɛrɛ dalen don o la donc an bɛ min ɲini an ka maaw fɛ a ka gɛlɛn a ka kunna mais an ka continuer an ka baara kɛ don dɔ la baarakɛlaw u bɛna bila ɲɛ Mali la IBK tile in tɛ dɛ parce que IBK y'an jigi tigɛ Manasa ye an jigi tigɛ Mali institution belebele ninnu caman y'an jigi tigɛ mais sini bɛ Mali ye o sini min bɛ Mali ye o bɛ kɛ ni denmisɛnninw ye ko Jakarija Jakite ɲɔgɔnnaw o bɛ kɛ ni denmisɛnninw ye minnu b'a jira k'a fɔ k'u bɛ se ko la yan'u kana fanga la a sigilen filɛ ne ka candidat de don ne de tun y'a ka directeur de campagne mais n ka danaya dalen b'a kan parce que a ye baara min k'a ka sigida la maa don maa bɛ se ka danaya da maa min kan a y'a fɔ cogo min na a bɛ campagne na ka taa ni san 3 ye an ma don yɔrɔ la ni mɔgɔ ma f'a ɲɛna aw ka candidat ye maa ɲɛnama ye o ye anw ka baara nɔgɔya mɔgɔ caman y'a fɔ Amidou campagne in kɔnɔ ni produit ɲɛnama t'i bolo i tɛ se ka marketing kɛ c'est parce que le produit était bon Jakarija a ye baara de kɛ mais baara in a ma kɛ fu ye ne b'o de f'a ɲɛna a ma kɛ fu ye baara in ma kɛ fu ye min na parce que commune 1 maaw ɲɛ b'an bɛɛ la commune 1 mɔgɔw ɲɛ b'a la minnu ye député ya kɛ san 10 ka tɛmɛ n'u ma se ka baara kɛ commune 1 mɔgɔw y'o ye o de y'a to commune 1 mɔgɔw ma voté u ye hali n'a sɔrɔ u y'u concolon commune 1 mɔgɔw kunna commune 1 mɔgɔw ɲɛ bɛ maaw la maa minnu kɛra ministre ye ka tɛmɛ n'u ma se ka baara kɛ commune na mais n'u Manasa ye k'u nommé k'u ladon assemblée kɔnɔ commune 1 ɲɛ b'o la mais don bɛ se tiɲɛ bɛ baara kɛ don min na n terikɛ Jakarija ani den ni Ala sɔnna a ma an tɔgɔ bɛ fɔ commune kɔnɔ parce que anw donkun tɛ an yɛrɛ kun yɛrɛ an donkun ye ka commune in baara n'o sen jɛlen don bolo jɛlen don Ala tɛ se k'an to ninnu bolo a tɛ tɛmɛ o kan Jakarija ko kɔni kɛra nin cogo la a bɛna mun kɛ sisan parce que commune 1 kun a yɛrɛ ka bɔ la commune 1 kun jigi de aw ye mais nin ko kɔni kɛra cour constitutionnelle fɛ ka ban a kun t'u fɔra ko n'olu de ye jaabi mun bɔ ko jaabi foyi tɛ se ka yɛlɛ olu kan tuguni k'olu ka kuma de ye kuma laban ye donc hali ni ministère de l'administration territoriale ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ ye fu ye olu de ta bɛ kɛ a laban ye donc ni jigitigɛ ye e sɔrɔ nin cogo la tan n b'a dɔn depuis suro i fari fan bɛɛ fo bi maintenant i bɛna mun kɛ Thierno ka kuma ɲɛna comme i y'a fɔ cogo min la décision de la cour constitutionnelle est sans appel donc o kɔrɔ ko se tɛ anw ye Amidu y'a fɔ a ka kuma la dɔw b'u ta dɔn ka sɔrɔ a don ma se yɛrɛ u b'u ka choix kɛ o b'a jira ko an de ye fantan ye jaabi kɔni kɔfɛ an ma an ta Ala ma aw b'a ta to Ala ma an ma ta to Ala ma a tɛ wuli ka jɔ k'a tɛ foyi kɛ tuguni foyi wɛrɛ foyi t'a ye se foyi a b'a to Ala ma an ma to Ala ma o kuma na kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na munna an ma to Ala ma nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye élection législative la siɲɛ fɔlɔ toute première fois Amidu y'a fɔ commune in na ne ye du 3000 de tɔgɔma n sen na 3000 familles porte en porte 3000 familles porte en porte
bɛ taa don du min kɔnɔ ka n ka flyers di k'a fɔ dutigi ye ne de ye candidat ye mɔgɔ tɛ se ka ne ci o la parce que a kɛnɛya bɛ na a ɲɛdɔn bɛ na a si bɛ na juru tɛ n na layidu bɔrɔtɔ ma bɔrɔtɔ n bɛ se ka taa kuma bɛɛ fɛ. donc e fɛn k'a fɔ i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu tɛ se k'o kɛ. tɛ se k'o kɛ u si janfara a ɲɛdɔn t'u la a maloya b'u la parce que u y'a kɛ kunun a ma ɲɛ u tɛ se k'a na. an kɛlen ka nin 3000 familles kɛ a ye ne permettre de n ka commune degun dɔn n'a se bɛ n yɛrɛ ye n m'a kɛ commune degun tɛ foyi ye problème ba 3 de b'an fɛ problème ba 3. o ye jumɛn ye. a problème ba fɔlɔ o ye le foncier a problème ba filanan o ye eau potable ji problème sabanan o ye sira commune de un problème banna. donc dugukolo ko jiko ani sirako. ɔ n'i y'o bɛɛ jate minɛ n ko mɔgɔ ɲɛnama de bɛna nin sababu ɲumanw ye. kosɛbɛ. mɔgɔ ɲɛnama de bɛna nin sababu ɲuman ye. san 20 san 30 député bɛ yan maire bɛ yan ni commune bɛ nin degun na hali bi o kɔrɔ ko an bɛ ka minnu bila an ɲɛ u t'anw kama u b'u yɛrɛ kama an k'a lajɛ an ka mɔgɔ bila an ɲɛ mun bɛ se ka u kɔfilɛ commune na commune hinɛ bɛ minnu na. an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲɛmɔgɔ d'a ma jamana hinɛ bɛ mɔgɔ min na ala ka ɲɛmɔgɔ di commune ma commune hinɛ bɛ mɔgɔ min na parce que ni fɛn fɛn bɛ yen a n'a se b'i ye n'a hinɛ t'i la i tɛ se ka baara kɛ. wariko tɛ dɛ k'a fɔ ko miliyari bɛ k'o tɛ fo i ka sigida hinɛ k'i minɛ de. cɛ dun ne bɛ min kɛ social la ni n sara wari ye dan foyi t'a la. i yɛrɛ poche kɔnɔ wari i bɛ dɛmɛ mun kɛ ka sigida mɔgɔw ye o la. dan foyi t'a la. munna parce que ne ye san 8 nɛgɛ kɔ kan. san 8. mali la yanni n ka don entre parenthèses i taara cogo min na i nana o cogo de la. cɛ dun ne ye jamana 60 de yala. jamana 50. jamana 50. e y'o de yala. awɔ ne de yala mali kɔfɛ. i taara wari ɲini de la. ayi wari ɲini tɛ. je suis interprète. c'est à dire maa min bɛ kumakan yɛlɛma. ne bɛ kumakan yɛlɛma espagnol ani portugais. n ye conseil technique ye ministère de la jeunesse la et des sports. n ka mission senfɛ i bɛ diɲɛ ye i bɛ yɔrɔw ye commune hinɛ de bɛ anw na parce que an kɛlen ka sɔrɔ tɛ foyi ye jamana in sɔrɔ tɛ foyi ye n bɛ misali kelen dɔrɔn d'i ma an bɛ yuruguyurugu fɛn fɛn kɛ n'an banana n'an ma taa Tunisie an bɛ taa yen fɛ an bɛ sa a bɛ tila tiɲɛ héritage parce que i bɛ fɛn fɛn ta k'i denw bila ka taa kalan na ka t'i furakɛ mais n'aw yɛrɛ ɲini Mali la dun coronavirus ma prévu yira n na munna an tɛ jamana lajɛ ka yɔrɔ lajɛ an bɛ se ka fɛn kɛ cogo min na jaabi kɔni bɔlen kɔfɛ a ye dɔ fara ne ka cɛsiri kan. a ye dɔ fara i ka cɛsiri kan. bolo tɛ jigin dɔ bɛ fara cɛsiri de kan nin m'a yira n na ko un avenir meilleur est possible et un autre monde est possible. donc i jigi ma tigɛ. jigi ma tigɛ n jigi ma tigɛ n jigi ma tigɛ mun na parce que n'anw farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko dɔ kɛ. mais an ka Mali sariya dun est ce que i da m'an ka sariya la bi. ne maliyɛn sugu de ma dɔn sinon sariyaw ko tɛ o sariya bɛ Mali la sariya minnu yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ farafinna mais jɔn de bɛna appliquer jɔn l'applicabilité cause problème parce que nous n'avons pas de personnes capables sinon sariya ko tɛ o a bɛɛ bɛ yan mais bamanankan de don soso bɛ se ka soso fagalan dilan a tɛ se o a tɛ se voilà bamanankan o de donc jaabi in kɔlen kɔfɛ an kɔni m'an ta da ala kan an ye fɛn fɛn dépenser an ye effort physique minnu kɛ o bɛɛ bɛ ala bolo maintenant an bolo tɛ jigin an bɛ baaraw kɛ ko wɛrɛw bɛ kɔfɛ min bɛ nalen ani an b'a fɔ jeunesse ye u ka sabali jamana y'an bɛɛ jɛ commune y'an bɛɛ jɛ mɔgɔ kana violence kɛ mɔgɔ kana siraw tigɛ o temps avancé an ka nin bɛɛ to yen an ka cɛsiri an ka baara kɛ minnu b'a la san 70 o de don n'u m'a to yan n'u y'a minɛna ko se b'u ye ala fana bɛna a yira a la ko se b'ale parce que u si tɔ man ca ni ala ye nali kɛ cogo min na ni tali bɛ kɛ o cogo la u bɛ taa anw ɲɛ n t'a dɔn ni bamanankan faamu. n bɛ bamanankan faamu. donc an m'a to o kama an t'an bolo jigin an bɛ baara kɛ. d'accord an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ commune ye. d'accord Amidu donc i n'i ka cɛ bɔ aw bɛɛ b'a la k'a b'a to ala ma a b'a to ala ma donc aw dun ko k'a ka hakɛw de ndaraki aw la ko bin de kɛra aw kan sabula voix caman bɛ yen minnu fɛn fɛn na nin cogo la donc n'a ko k'a b'a to ala ma ta maa minnu b'aw kɔ tari olu fana jigi tɛna misɛnya nin ko la. mais min fɔ c'est que droit la
Mali la ni cour constitutionnelle y'a fɔ anw ka taayɔrɔ t'anw na bilen k'a fɔ k'anw bɛ taa an ka droit réclamer o ye Mali sariya ye donc n'o tɛ yen n'a y'an ka mɔgɔw dusu labɔ anw de bɛ se ka kɛ olu ma apaiser baga ye bi parce que i b'i to bi la i bɛ sini ɲɛsigi fɛn min bɛ se ka mɔnɛ bɔ anw na élection wɛrɛw dan tɛ nin ye o Zeyna ma kɛ 2000 voix ye o n'a y'a kɛ 10 000 voix ye siɲɛ wɛrɛ Sebou ye k'o tigɛ o a bɛ gɛlɛya an bɛ min fɔ an ka maaw ɲɛna nin kan ka kɛ opportunité de an ka cɛsiri u y'an bali ka don assemblée kɔnɔ an bɛ mairie minɛ o la an bɛ tila ka assemblée minɛ o la o tɛ taa préparation kɔ a tɛ ɲɛ o kɔ min b'an kan c'est dur mais cɛfarinw don gɛlɛnw na u bɛ se k'u kun kɔrɔta ka maaw lajɛ k'a fɔ maaw ɲɛna aw y'a hakili sigi an ka sini ɲɛsigi ne b'a dɔn apaisement sisan a kuma tɛ diya mɔgɔ caman ye ni ala fɔra mɔgɔ caman b'a fɔ an ye ko caman to ala ma mais fantan jigi ye ala de dɛ kosɛbɛ ni se t'i ye i b'i jigi da ale kelen kan mais i bɛ baara fana kɛ parce que i bɛ baara min kɛ ala b'i dɛmɛ o la o baara ye mun ye o ye ka élection labɛn o ye k'a lajɛ hali ni cour constitutionnelle bɛ cogo min na bi an ka kɛlɛ wɛrɛw kɛ a cogoya ka falen kosɛbɛ parce que cour constitutionnelle de bɛ président kɛ empereur ye ale de b'u sigi ale de bɛ mɔgɔ caman ta la donc an bɛ leçon de tirer ni élection na pour que plus jamais cour constitutionnelle kana na to président tɛgɛ kɔnɔ a k'a ta k'a ɲɛsin a ma RPM tun bɛ député kelen de la Bamakɔ mun y'a yɛlɛma k'a kɛ député caman ye commune 1 u y'a ta commune 2 u y'a ta commune 5 u y'a ta commune 6 u y'a ta pour dire que deuxième tour la RPM tun bɛ fan o fan fɛ deuxième tour la u ye RPM latɛmɛ Bamakɔ a tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ min na o ma se ka tɛmɛ o ma taa deuxième tour la yen nɔ de n'o ye commune 3 ani commune 4 ala y'olu tɛmɛ parce que RPM n'u tɛ ɲɔgɔn na mais yɔrɔ o yɔrɔ la ni RPM tun b'u ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na ministre ye voix min di bɛɛ tun ye RPM sanfɛ mais Manasa i ye a tigɛ a n'a ka maaw k'a kɛ RPM ta ye mais an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka maaw ɲɛna an ka to ɲɔgɔn bolo an ka baara kɛ an bɛ se ka jamana in dɛmɛ an bɛ se ka commune anw tɛ député yɛrɛ mais anw bɛ baara min kɛ commune 1 na défi de don wali ni farakali t'a kɛ a tɛ tɛmɛ o kan c'est un défi qu'on les lance anw tɛ assemblée kɔnɔ mais anw bɛ baara min kɛ an ka sigida denw ye k'a sɔrɔ anw tɛ élu ye u tɛ se k'a kɛ a dɔnniya t'u la a ŋaniya t'u kɔnɔ a fanga t'u la donc o ye défi ye bi k'a lancer wali ni farakali ma bi a y'a yira ko se b'aw ye a tun y'a fɔ depuis élection don a y'a fɔ ko denmisɛnninw a b'u ka voix minɛ aw tun y'a fɔ ko avec Manasa k'aw b'a tigɛ mais denmisɛnninw fana ye défi lancé aw ye ko an bɛ commune jɔ ka tɛmɛ aw kan parce que anw mago tɛ assemblée dɔrɔn na ka baara kɛ assemblée tun b'an ka baara nɔgɔya an bolo anw bɛ baara la kɔrɔlen olu de ka balo ye politique ye balo yɔrɔ wɛrɛ b'anw na mun tɛ politique ye nous on fait la politique pour servir ce service an b'a rendu commune 1 mɔgɔw ye an bɛ assemblée kɔnɔ an tɛ assemblée kɔnɔ an b'a kɛ et mairie sigiw bɛ nalen élection régionale bɛ nalen kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma ni dɔ ma fara an ka cɛsiri kan foyi de bɔ la d'accord dakuru laban jumɛn b'i bolo miniti kelen kɔnɔ ka ɲɛsin maliyɛn cɛman ni musoman minnu bɛ k'i lajɛ bi Amidou Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko in daminɛnen kana bila bi la a ye fɛn caman faamuya kɔnɔ maintenant i bɛ se ka mun fɔ maliyɛn bɛɛ ye k'a ta Kayi fo Kidali ne bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna mɔgɔ jugu kana mɔgɔ yɛrɛ kɛ maa jugu ye maa jogo kolon o kana to i k'i jogo falen fɛn fɛn bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ jigitigɛ k'o don Mali ye anw de ta ye anw de bɛ se ka Mali in baara kosɛbɛ an k'a yir'u la k'a fɔ u ye nin fɛn fɛn kɛ o t'an bila an ka den ni ji bɔn ɲɔgɔn fɛ nin kan ka dusu de don an kɔnɔ k'a yira ko jeunesse fanga tɛ d'a ma ten kulonkɛ la jeunesse bɛ baara de kɛ an bɛ ninnu bɛ effort kɛ n'u ye effort kɛ siɲɛ 2 an kan ka multiplier par 10 parce que fɛn dɔw b'u bolo min ka bon n'a ye donc n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka da Mali la halisa an kana tigɛ Mali la parce que mɔgɔ caman ka espoir brisera mais an ka da an ka jamana la jamana in n'a kɛra fɛn o fɛn anw de don ko muso den n'a kɛra sa a b'a siri a cɛ la an ka Mali ta an ka siri an cɛ la an ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka baara kɛ pour que an ka communes ka taa ɲɛ an ka sigidaw ka taa ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ b'an disi gosi ni ala sɔnna a ma Mali tɛ to nin bolo kan Mali tɛ to nin cogoya la Mali bɛ taa ɲɛ ala ni jeunesse responsable ka baara fɛ ala ni animateur ɲumanw ka baara fɛ ala ni journaliste ɲumanw ka baara fɛ parce que fɛn kɛra cogo cogo
kolon mana caya cogo cogo ɲuman kelen kelen mana ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka kɛ sababu ye ka changement la vive le Mali. Kosɛbɛ, merci beaucoup vraiment Amidou. Donc dakuru i ka dakuru laban Jakarija e de tun ye cɛbɔ ye donc maintenant dakuru ye mun b'i kɔnɔ nin waati in na. Ok, ne ka dakuru laban Mali cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba o ye fɛn dɔ bɛ jɛgɛ nka a ma tiɲɛ an ka da Mali la parce que Mali ye an bɛɛ de ta ye an bɛɛ jɛ dɔ bɛ na o bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na o bɛ taa a bɛ laban tiɲɛ de ma. O ye tiɲɛ. Donc an ka nin exemple min kɛra commune 1 na c'est vrai c'est tout un espoir qui vient d'être brisé parce que jeunesse tun ko ni ja kɛra député kɔrɔ k'an bɛɛ bɛ se ka kɛ député nka fɛn kelen de don cɛkɔrɔba fɛrɛ ka denmisɛnninw sen bɔ politique la pour que i ka kɛ tête de liste ye pour que i ka don liste la i ka don mairie la ka million tan bɔ jeune bɛ million tan bɔ min a ka gɛlɛn jeune ti baara la fɛrɛ tɛ ka tigɛ jeune ka baara sɔrɔ n'u sen don politique la u bɛ namara n'u gagnera a bɛ minɛ u la jeune b'a kɛ cogo di a gɛlɛyara o bɛɛ kɔfɛ an k'an cɛsiri an k'a di Ala ma n'a y'a di Ala ma Ala de bɛ se ka fantan ka kɛlɛ kɛ Amidu y'a fɔ n'o bɛɛ bɔra yen fɛnɛ ka na commune kɔnɔ commune jeunesse commune population an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka commune matarafa an ka baara kɛ yanni an ka se Mali ma a bɛ daminɛ sigida la ka sɔrɔ ka taa jamana ko la komi an bɛ commune ko la an bɛ députation ko la donc an ka nin kɛ ko bannen ye échéance wɛrɛ bɛ kɔfɛ ni si ye labɔli kɛ wasa bɛ na ni monnaie donna an na don min a ti bɔ o don bɛɛ ka taa so j'appelle au calme et je n'encourage pas la violence o tɛ n taabolo ye o tɛ an parti yɛlɛma taabolo ye an ka parti yɛrɛ c'est la promotion du leadership jeune d'accord donc bɛɛ ka don so kɔnɔ an k'an ta di Ala ma an ka da Mali la ni Ala donna ko o ko la o bɛ laban tiɲɛ de ma donc an bɛ tiɲɛ kɔ donc ne kɔni ka wele de ye nin ye vraiment an ka nin kɛ ko bannen ye d'accord ça remet à Dieu. Merci vraiment bi aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn maliyɛnw ni mun ye Jakarija Jakite ani ka fara Amidu Dumbiya kan ale tun ye Jakarija ka directeur de campagne ye Jakarija maliyɛnw ale de tun bi Bamako sigida fɔlɔ o candidat tun don a tun ko k'a bɛ kɛ député ye a y'a fɔ aw ye cogo min na wulikajɔ de sababu la ani a yɛrɛ ka baara kɛtaw sababu la sigida denmisɛnninw olu ye wulikajɔ de sabati k'a fɔ k'u bɛ danaya d'a kan o hokumu de kɔnɔ maliyɛnw premier tour la Jakarija a sera ka tɛmɛ ni ka na se deuxième tour ma ani maa minnu karila ɲɔgɔn na olu ye député kɔrɔw ye Frankali ale tun ye ministre kɔrɔ ye maliyɛnw ninnu kɔni u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba filaw k'olu fana bɛ fɛ ka kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔ ka taa commune 1 maaw ka t'u ka dekun ɲɛnabɔ cogo min na nka anw bɔra ka ko caman ye jamana in kɔnɔ kunu maliyɛnw fɛn caman kɛra jamana in kɔnɔ an tɛna don bɛɛ la k'an b'o walawala anw ka laɲini tun ye yɛlɛma de tun ka don jamana kɔnɔ an ka laɲini tun ye anw denmisɛnninw anw ka se ka fanga sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na o de tun y'an ka laɲini anw yɛrɛ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la Mali kɔnɔ nin waati in na maliyɛnw o ye anw ka jɔyɔrɔ sɔrɔ sabula dɔ de kɛra Mali ko la depuis bɛɛ fanga donna fo kana bila bi la Mali bɛ tiriki tɔrɔkɔ la dɔ kɛra anw ka wulikajɔ an'an ka cɛsiri o ye ko bɛ se ka yɛlɛma cogo min na Mali bɛ se ka lafiya sɔrɔ an bɛ taa ɲɛ cogo min na nka maliyɛnw député kalafili ko caman yira la na denmisɛnninw y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɛra u kan commune 1 kɔnɔna na Jakarija u y'a yira k'a fɔ ko u ka voix sonyɛna ko nanbara kɛr'u la Kati Kebe maliyɛnw ale fana ye denmisɛnnin mun bɛ yen ko denmisɛnninw ye wulikajɔ kɛ a fana kama u fana ye wulikajɔ sabati ka kumakan fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ k'u fana ka hakɛ sonyɛna ka bɔsi u la jagoya u n'a ɲɔgɔn caman jamana in kɔnɔ kunu nka hali bi Jakarija ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan an b'an jigi sɛmɛ Ala la ka wulikajɔw sabati hali bi k'an dusukun kɛ kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa inshallah maliyɛnw an dalen b'a la k'a fɔ jamana in a bɛ k'an da ye wa ko caman bɛ yen an b'a kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnna a ma bi foli bila aw bɛɛ ye ouverture média lajɛbaw a kanubaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali bi jamana in Ala k'a suma hali bi Mali in Ala k'an bɛn ɲɛma ɲumanw ma han hinɛ bɛ maa minnu na Ala ka juguw malo a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir